Okay, my name is Datin Hajah Linda Ghazali. Saya born in Sarawak and then saya banyak merantau and at the end of segalanya saya duduk dekat Kuala Lumpur. Since 1997 saya memang dah menempa nama di Malaysia dan juga antarabangsa di mana saya pernah dinobatkan sebagai Ratu Porcelain Asia and then pernah keluar TV 64 country worldwide and then juga the whole magazine and all press in town mengenali termasuk macam Tatler, Prestige, Nona, Wanita, TV3, Wanita Hari Ini, Nona TV and then Astro dan semua sekali. Okay, dari segi perspektif keluar di page-page yang bukan agak famous, memang famous, mostly prestige yang dikenali oleh dunia, dari segi kategori yang bagaimana? Semua on saya mula sebagai seorang pelukis, as an artist, lukisan porcelain, mau start porcelain, so all the royalty in town, termasuk dengan Saudi royalty, and then termasuk dengan saya buat untuk kuda untuk the king of so royalty lah. Jadi dia pergi dengan slow and steady, dia tak boleh pergi terus. But myself, saya tengok zaman sekarang adalah zaman Facebook, digital, but saya tidak pergi dengan TikTok, everything. So sebagai seorang ahli corporate, seorang ahli perniagaan, saya more on as a entrepreneur influencer. Sebagai pengaruh saya semuanya dalam perniagaan. Bukannya untuk kaya, tidak. Based on saya punya pengalaman, based on saya punya kehidupan setiap hari, where dulu saya ni memegang file meeting, time to time meeting, sometimes nak pergi get the project. Now is flexible on my time, di mana saya nak mencurahkan bukan pada diri saya saja tapi pada isi rumah saya, anak saya Hawa Ghazali, and then lepas tu untuk jiran dan masyarakat, di mana saya memupukkan juga all the mayor dan eksekutif dan senior eksekutif untuk menyumbang kebajikan dan kebaikan contoh untuk masyarakat. Contohnya macam ni. So bila kita lahir, daripada mula kita lahir, kita dengar stokis. Dan kita dengar agent. So then saya berfikir, so saya change. So I call them as a leader, and then I call them as a agent. So in within dalam I think 2 months, 1 month ni saya change. Mayor kita dah tukar dalam masa setahun rasanya. We change to become a mayor Hawa Ghazali Collection, and then kita ada executive Hawa Ghazali Collection dan juga kita ada senior executive Hawa Ghazali Collection. More on a family style, berkasih sayang. Saya orang muda, saya mempelajari bagaimana gigi patah, bagaimana menopause, bagaimana saya boleh keluarkan skincare for menopause skin. So and then saya tengok di mana berniaga banyaknya produk yang really like related to us. Contohnya kalau seorang buat hijab and then semuanya akan ada hijab. So why not saya change? Saya change, every hijab saya ada 20 pieces sahaja. Everything Murano Glass saya eksklusif 20 pieces. So everything is dah habis memang saya tak buat. So based on saya belajar juga daripada suami saya, Datuk Ali Ghazali, okay? Dan saya berbelajar juga daripada everything surrounding. Jadi bila saya melihat mereka bukannya datang daripada orang-orang senang, tetapi mereka mempunyai background yang really membuat saya terkejut. Sebagai pensyarah, bekas pensyarah, sebagai accountant, dia orang adalah lain daripada lain. But sebagai seorang ahli perniagaan, saya dah di atas. So saya nak turun ke bawah dan to be
how to say, to be normal life lah. Kehidupan biasa, pakai slipper without makeup, everything kat situ. Simple life. Bersederhana dalam kehidupan. That is the words. Okay, today punya programs bersama dengan tim Datin. So, pendekatan yang Datin lihat dan Datin ketengahkan, what yang harus kita share dengan audience? First, nombor satu, nikmatnya Allah tu bagi berkasih sayang. Saya tidak mengajar all my mayors, Hawa Ghazali, all saya punya eksekutif dan senior eksekutif. Saya tidak mengajar erti kemewahan. Saya banyak mengajar erti, contohnya dari dekat situ, masak bersama, makan bersama, berkasih sayang. So, business is, money is a put aside. Is more on the kasih sayang. And then kita tak pernah jumpa, kita berjumpa macam kita dah kenal lama. It's like that. Care among each other, not because of money, not because how rich you are, is all about love. And then kita mengenali, today we, pertama, tim kita nak pergi umrah. Yang duit tu semua kita kumpul, bukan daripada saya juga, setahan semua. Tapi mereka beli, saya letak duit tepi, letak-letak. So, and then saya kata kat Jah Norma, saya ada simpan dah 13,000. Cukup tak kalau kita nak hantar 2 atau 3 orang nak pergi umrah? Kalau boleh saya hantar tambah lagi 1, saya kata. Lepas tu dia kata, boleh kita bincang. So daripada situ, kita orang bersepakat. So contohnya dalam grup saya buat candle. Candle. So candle punya team ada candle punya team. And then kita jaga bahagian candle. Hijab ada jaga bahagian hijab. Bahagian masakan ada jaga bahagian masakan. And then skincare dia ada AJK dia masing-masing. Jadi kita macam, even though is as a mayor and executive and senior executive, mereka melakukan tugas di mana, yelah dulu mereka tak bertugas kan. Mereka bertugas, sekarang mereka tak bertugas. So at least they occupied their time. And then saya pula mempelajari how begini, begitu, kalau masak tu begitu. So we learn more. So tak rugi mempelajari yang lebih makan garam daripada kita dahulu. We are very young. So saya panggil yang mana yang bawah 40, 50 saya panggil newborn. So sesiapa yang yang balu kematian suami, saya panggil balu terhormat. So mana yang 60 ke atas, kita panggil dia, masuk je 60, kita panggil dia remaja. So we can't call them orang TUA. We need to respect. So we can't call them makcik-makcik. They have a heart. They need a love. They need to, kata orang, I love to make, saya suka make joke. Saya suka make joke. I just want them to have fun. Not because of how rich you are, but how care you are towards everyone, towards them, you know. Then start from them, follow, and then it's more like, you know, enjoy. And then kadang-kadang saya ni, bila saya live kan, saya tengok saya boring je kan. Saya kata, saya rasa macam sunyi je kan. Saya ada tengok hijab 10, saya kata, saya nak bagi soalan. Pada soalan tu, soalan pada mereka, mereka jawab, mereka yang menang. It's like that. Have fun lah kan. Okey, Datin. Apabila kita lihat perspektif manusia tentang menopause. Menopause. So that means kebanyakan orang very sensitif tentang benda-benda tu, dan dia merasa very upset when dia becomes menopause. Dia rasa macam jiwa dia dah tak tenteram, dan dia punya very something yang so what you expect that to learn them is the menopause to do something supaya mereka tidak menjadi seorang yang upset dan juga terasa tersisih oleh masyarakat. Menopause is really that we pergi ke alam baru. So saya akan menopause. Everyone is go menopause. Not only women but men also menopause. Even though skin kita pun menopause. Jadi bila saya bercampur dengan kakak-kakak ni, saya mempelajari banyak. Pertama tentang sakit lutut.
Dan saya belum mengecapi lagi umur yang nak sampai ke 50. Jadi saya tanya, Kak, okey tak sakit lutut? Biasalah dah berumur, dah berumur ni sakit lah kan. Dia kata kan, oh jadi saya take note. Saya take note kata, oh makan ni tak boleh gini berpantang-pantang. So you learn something. So and then bila talking about menopause, some of menopause ni dia ada 3 bulan terus dia keluar menses. So sometimes the menses is not coming out. So tanda-tanda menopause. So apa perlu kita makan? Apa perlu kita jaga pemakanan supaya kita tak ada penyakit-penyakit yang datang. So it's all come from them. Menopause So pasal gigi come back pasal gigi. Bila kita berumur 50, gigi kita, gusi kita akan mengecut. Dia akan jatuh gigi. So we learn about gigi. So it's really learning basic. To me, macam saya is preparation untuk saya ke hadapan menopause.